Nous sommes venus au Foire internationale du Coran. الحمدلله در جمهوری اسلامی ایران هر سال نمایشگاه بین المللی قرآن برگزار میشه. وشاركت عدة دول في القسم الدولي. Alors je vais vous donner mon point de vue par rapport à cette exposition. C'est une très bonne chose, c'est une occasion pour toutes les communautés, pour la communauté musulmane du monde entier de se rassembler ici. और इस नुमाइश में सबसे अहम तरीन और बुनियादी नुक्ता ये है कि यहाँ पे कुरान के हवाले से जो मुतनव्वे काम हुए हैं, मुख्तलिफ तरह से काम हुए हैं, कुरान का पैगाम उम्मत तक पहुँचाने के लिए जो काम अंजाम दिए गए वो लोगों के सामने रखे गए हैं. Bu sergi İran xalqının mədəni maarifə nə qədər yüksək qiymət verməsini göstərir. من تصمیم گرفتم که وقتی که برگشتم کشورم این مثل این نمایش راه میاندازم.